Bueno, en principio me gustaría que, le traduzca que para nosotros es un gusto poder recibirlo acá en nuestra exposición a un país tan importante como Francia. It's a pleasure for us to meet you here at this fair, basically because you are coming from a long country, faraway country as France. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir rencontrer des producteurs de miel argentins et de pouvoir peut-être faire du business ensemble. Es un gran placer para mí estar en Argentina. Bueno, en principio me gustaría que, le traduzca que para nosotros es un gusto poder recibirlo acá en nuestra exposición a un país tan importante como Francia. It's a pleasure for us to meet you here at this fair, basically because you are coming from a long country, faraway country as France. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir rencontrer des producteurs de miel argentins et de pouvoir peut-être faire du business ensemble. Es un gran placer para mí estar en Argentina y sobre todo tener la posibilidad de conocer productores locales y eventualmente hacer negocios con contrapartes de la región. La primera pregunta es la opinión de lo que fue el primer contacto acá con empresarios argentinos. ¿Qué es lo que opina él de estos primeros contactos? Quelle est ton impression par rapport au premier contact que vous avez fait avec les exportateurs de la région? Le premier contact a été bon, on a parlé des miels qui étaient disponibles, de ce que l'on pouvait faire. Il y a des opportunités justement à pouvoir prendre. L'apiculture en Argentine est quelque chose qui est très bien organisé, donc qui est très intéressant pour nous, importateurs de miel. Ha sido positivo ya que he tenido posibilidad de intercambiar conversaciones con productores locales. Sabemos que el país tiene muy buena oferta en cuanto a la calidad de sus mieles y está preparado para el mercado internacional. La siguiente pregunta es si hace mucho que está trabajando con Argentina, con nuestras mieles. Est-ce que vous travaillez avec notre pays depuis longtemps? Malheureusement non par rapport au prix, au problème de prix entre l'Argentine et l'Europe. Par contre, j'ai commencé l'année dernière à importer un premier container. Lamentablemente, debido a las cuestiones de precio, no he podido mantener en el transcurso del tiempo los contactos con Argentina. El año pasado pude importar un contenedor desde Argentina. La siguiente pregunta es ¿qué tipo de mieles son las que prefiere el francés dentro de las tres tipologías, oscura, clara y ámbar? Quels sont les types préférés par les consommateurs français par rapport au type de miel clair, etc. En France, donc, nous ne choisissons pas les miels par rapport à la couleur, mais par rapport à l'origine et par rapport à la fleur du pays. On va plus rechercher des miels monofloraux que des miels toutes fleurs de différentes couleurs, ou sinon des miels avec des appellations et des origines géographiques bien définies. El consumidor francés prefiere básicamente las mieles a partir del origen más que del color, la coloración. Y se opta siempre básicamente por la monoflora con respecto al tipo multifloral. Y se prioriza también las calidades de miel que traen el valor agregado de la designación de origen. ¿El sabor de la miel argentina? Pregunté. Par rapport à la saveur de notre miel, quelle est ton opinion? Il y a beaucoup de miels différents, donc beaucoup de saveurs différentes et chaque personne est différente aussi, donc va aimer plus ou moins un miel fort ou un miel doux. Donc
Après, tous les miels sont bons. En general varía mucho el gusto, tanto como la variedad de oferta de mieles, por lo tanto en general todas se consideran buenas clases, ya que hay consumidores que prefieren las mieles de sabores más intensos y así infinitamente, ¿no? Pregunta, opinión d'Expo Maciá. Dernière question, quelle est votre opinion par rapport à la Expo Maciá? Donc l'expo, on n'a pas encore pu la visiter, mais j'attends avec impatience de pouvoir aller la visiter et voir tout ce qu'il se passe ici. En realidad no he tenido aún oportunidad de salir a visitar la expo, pero estoy esperando hacerlo en breve para conocer cuál es el lugar. C'est une bonne initiative pour l'apiculture en général. Voilà. En general es una muy buena iniciativa para la apicultura de la región. Le agradecemos infinitamente por la nota. Très obligé de votre temps, votre visite à Maciá. Moi, je suis très content d'être là aussi et d'avoir pu venir et d'avoir été invité pour participer a cette exposition à Maciá. Estoy muy contento de haber tenido este honor de haber sido invitado a visitar la Expo Maciá. Muchas gracias. También muy amable por hacer una traducción. Muchas gracias. Muchas gracias.